guys. Guys, tagaan ko balon auntie guys. Pakita na ako libro guys kay na perfect man ko guys. Kato nag-score ko gahapon guys kay itikan ko ni teacher, ibutangan niya perfect. Pakita na ako guys. Tama guys. Pakita na ako auntie guys. Auntie. Hindi ako magtiyo. Sabi ka kung magtiyo. Natiyo oh. Wow. Open ako magtiyo. Hulo na open na init eh. Nanawa Tika ako. Na akong perfect dirito. Dagan akong perfect. Guys mo. Hindi akong perfect. Nga guys. Ako diri guys. No guys oh. Ako libre guys. Na perfect. Pagkitaan na perfect. Na akong perfect diri guys oh. Dagan akong perfect guys oh. Na diri guys oh. Tika mo. Ayaw ba auntie. Makita lang ko auntie. Perfect ako na oh. Ayaw ba. Perfect diri auntie oh. Kunya na ba? Pakita na akong perfect auntie ba? Ilogo ni Kikin. Perfect sabi. Perfect auntie oh. Perfect yun. Naku perfect. Oh, tiyo, dagan niya akong perfect tiyo. Oh, dagan niya akong perfect oh. Ngitik sa teacher. Perfect. Kuya ba ako na perfect. Guys, perfect ako guys. Oh, perfect oh. Perfect. Dagan kayo. Perfect.